Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Marilah kita wujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia yang maju dan berkeadilan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108.000 km. Indonesia juga memiliki kekayaan hayati laut yang sangat besar di dunia. Dengan potensi tersebut, sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus dipulihkan dan dikokohkan. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut serta meningkatkan keamanan maritim untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Sejatinya, kita harus memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan untuk meningkatkan nilai tambah serta mempersatukan negara kita Indonesia. Sejarah menjelaskan bahwa melalui berbagai temuan arkeologis di sejumlah negara di Asia dan Afrika, terbukti bahwa bangsa Nusantara alias nenek moyang kita memang seorang pelaut sejak ribuan tahun lalu. Bayangkan, nenek moyang kita telah memiliki ilmu kemaritiman berupa teknologi navigasi dan berkapalan yang dapat membawa mereka menyeberangi Samudra Hindia, semenanjung India, bahkan sampai ke Timur Tengah dan Afrika. Alhasil, boleh ditafsirkan, nenek moyang kita telah mampu mengelola wilayah darat, pesisir, dan laut secara integratif. Hal inilah yang kiranya memicu ungkapan konstatif bahwa negara kita adalah laut. Dulu, ingat gak zaman kerajaan Sriwijaya berjaya? Maritimnya dikenal banyak orang di dunia karena armada lautnya. Kita harus kembalikan itu dong. Pernyataan tersebut tak salah. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan di Nusantara yang paling menonjol. Selain karena dikenal sebagai kerajaan adidaya, juga karena mampu menanamkan jiwa kemaritiman kepada rakyatnya. Para hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam pidatonya di Hari Maritim Nasional setahun silam, bahwasanya pemerintah telah dan terus bekerja untuk meningkatkan konektivitas seluruh pulau di Nusantara. Walaupun lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional, pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai juga memiliki potensi perekonomian yang sangat tinggi. Pada kesempatan inilah, saya, Anda, Kepala Negara, dan kita semua juga menekankan bahwa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi menempati posisi sangat strategis untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama, akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Kedua, akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama, kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua. Para hadirin yang berbahagia, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut saya akan menjadi praksis dan relevan dengan tujuan etis bangsa Indonesia dalam menemukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam hidupnya. Hal ini secara perlukatif dapat dihubungkan dengan penegasan konstatif Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya setahun silam, yaitu visi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah
fokus NKRI pada abad ke-21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengelilingi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Visi ini bukanlah harapan tanpa makna, mengingat pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang beralih dari barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia memang sedang bangkit. Momentum inilah yang wajib dimanfaatkan NKRI. Para hadirin yang berbahagia, terakhir dari saya, analogi yang tepat dari pidato kali ini bahwa laut bukanlah belakang rumah yang kita penghuni, tetapi laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, tapi laut adalah tempat kita bersama hidup. Laut adalah sumber kehidupan di mana banyak sekali rezeki tersimpan di dalamnya. Laut adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Presiden mencontohkan, penangkapan ikan di laut harus dilakukan dengan pola penangkapan yang terukur sesuai asas keberlanjutan sumber daya laut. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. The honorable judges, ladies and gentlemen, good morning everyone. Let us give thanks to God Almighty for the blessing of His abundance of grace that has been poured out on all of us. On this occasion, let me deliver my speech entitled, Let us realize Indonesia as the world's maritime exists, an advanced and just Indonesia. Indonesia is the largest archipelago country in the world, which has 17,000 islands and coastline length of more than 108,000 kilometers. Indonesia also has a large marine biodiversity in the world. With this potential, Indonesia should become the world's maritime exists. Indonesia's identity as a maritime nation must be constantly restored and strengthened. For this reason, the head of state emphasized that the Indonesian nation must work hard to improve sea connectivity and to improve maritime security to protect the interests of the people and national interest. In fact, we must empower maritime potential for more equitable economic growth and to increase added value as well as unite a country, Indonesia. History explains that through various archaeological finds in a number of countries in Asia and Africa, it is proven that the Nusantara nation, as known as ancestors, was indeed a sovereign people since thousands of years ago. Imagine, ancestors already had maritime science in the form of navigation and shipping technology, which could take them across the Indian Ocean, the Indian Peninsula, and even to the Middle East and Africa. As a result, it can be interpreted as ancestors being able to penetrate land, coastal, and marine areas in an intriguing manner. This is what presently triggers the concept of expression that our country is the sea. In the past, remember when the Srivijaya kingdom was strengthened, the maritime was known to many people in the world because of its fleet. We have to return it back, right? As a matter of fact, that the statement is not ultimately 100% wrong. The Srivijaya kingdom is the most prominent kingdom in the archipelago, apart from being known as a superpower kingdom, but also because it is able to instill a maritime spirit in its people. Ladies and gentlemen, Mr. President once said in a speech on National Maritime Day a year ago that the government has been and continues to work to improve the connectivity of all islands in the archipelago. Although the location is far from the centers of national economic activity, remote islands and coastal communities also have high economic potential. On this occasion, me, you, the head of state, and all of us also emphasize that the support of science and technology occupies a very strategic position to support Indonesia as the world's maritime exists.
Indonesia's maritime culture. As a country of 17,000 islands, the Indonesian nation must realize and see itself as a nation whose identity, prosperity, and future are largely determined by how we manage oceans. Second, it will maintain and manage marine resources, focusing on building marine food sovereignty through development of the fishing industry and pleasure fishermen as the main pillar. Third, it will give priority to development of maritime infrastructure and connectivity by building sea tolls, deep sea ports, logistics, and shipping industries, and maritime tourism. Fourth, through maritime diplomacy, we invite all Indonesian partners to work together in this maritime field. Together, we must eliminate sources of conflict at sea, such as fish theft, violation of sovereignty, territorial disputes, pumping, and marine pollution. The sea should unite, not separate us all. Fifth, as a country that is fulcrum of two oceans, Indonesia has an obligation to build a maritime defense force. This is necessarily not only to safeguard our maritime sovereignty and wealth, but also as a form of our responsibility in maintaining shipping safety and maritime security. Ladies and gentlemen, the vision of Indonesia as the maritime axis of the world, in my opinion, will become practice and relevant to the ideal goals of the Indonesian nation in discovering truth, goodness, and beauty in its life. This provocation can be connected with the constant affirmation of the Republic of Indonesia in a speech a year ago. He said, Indonesia's vision as the world's maritime axis is the focus of the Republic of Indonesia in the 21st century. Indonesia will become the world's maritime axis, a power that sails two oceans as a prosperous and authoritative nautical nation. This vision is not hopeless, given that the economic and geopolitical center of gravity of the world is shifting from the west to the east of Asia. Asian countries are indeed on the rise. This momentum must be utilized by the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, last of all, the exact analogy of the speech is that the sea is not the back of the house we're backing, but the sea is the yard of the house where we face. The sea is not a place to dispose of what we don't need, but the sea is where we lean towards living. The sea is a source of livelihood where my sustenance is stored in it, and the sea is a gift of God that must be guarded and glorified. Therefore, the utilization of marine wealth must be done wisely for the benefit of the present generation as well as future generations. The President gave an example. Fishing at sea must be carried out with a measurable fishing pattern according to the principle of sustainability of marine resources. The wise and wise use of science and technology will make us a strong and prosperous country based on our maritime strength. That's all I can say on this occasion. Hopefully, it will be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi